Hello guys, nagbabalik naman tayo sa ating channel guys. Kasi guys, pangarap ko maging vlogger guys. Ganun guys. Ayun. Yung ganun guys. Pag inaano natin yan guys, babalik na naman tayo sa Call of Duty guys. Kasi guys pinangarap ko lang ganito. Yan na, magsisimulan na pala tayo guys. Yan guys. Kasi guys, pag may bukas po yung namin guys, ganun. Kasi guys, minsan na lang kami mag-upload guys. Pagod guys, busy ako guys. Ayan na, mag-upload na pala. Excited na ako. Andito ulit ako sa aeroplano. Grabe naman dito Ang ganda dito. Wala, may pamukbuk. Yun, pinahinaan ko. Ang saya dito. Ang saya dito, Mama Rel. Bakit may skateboard? Dapat skateboard nalalaglag Ay, hirap pala to laruin guys. Mahirap. Ayan. Easy. Jetpack. Parachute. Ay nako. Wait lang guys Wait a minute. Yan guys. Mama naman Ayan guys, tinawag pala ako ni Mama. Ayan. May nahanap ako baril. Ayan. Parang ramdam ko may kalaban dito Wait lang. Wait a minute. Wait lang. Parang iba Ano to? May kutsilyo. Buk. Bala ba to guys? Bala. Guys, pag guys, i-comment ba nyo pala guys. Di ko to alam bakit pag comment ba pala guys, gusto rin maglaro nito guys. Comment na pala kayo. Yan. Naghanap ako ng kalaban. May mga baril. May bumaril sa akin. Manda yun sa akin. Saan ka? Ayun na yan. Ayun. Lagot ka sa akin. Pok. Bungbang. Sabi ko sa'yo lagot ka sa akin. Ayun pala guys. Hanggang dito lang yung channel natin guys.